So kini nga itong nakita karon mo ni siya ang usa sa mga unique nga atraksyon nga nahimutang dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. So mao ni siya ang gitawag nato og Highland Resort and Eco Park, rather known as Subanen Village, nga nahimutang dinhi sa may sitio Tunggo, Barangay Namot, nga sakop sa lungsod sa Tudela, Misamis Occidental. So kung maghisgot tag lungsod sa Tudela, usa ni siya ka fourth class nga municipality nga nahimutang dinhi sa 2nd district sa Misamis Occidental. Kini nga atraksyon na mugna pinagi sa gipahigayon nga joint project sa LGU Tudela and sa Tourism Office to showcase the tradition and culture sa mga Subanen tribes, yun sila ang mga pinakauna nga settlers dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. And by the way, ang ilang entrance fee ay diri no is nalang sa 25 pesos per head, and at the same time nag-offer sila og overnight stay di ani sa halaga nga 900 pesos. Actually, dili lang siya overnight stay no tungod kay ang 900 ay tuod is naa sa 24 hours no. So 24 hours ang imong stay di ani. So kumanik kag morning, pagkaugma pa sa morning ang imong hangout. And at the same time ana walay problema no kung wala tay dala nga pagkaon. So kung wala ta kadala, dili ta magproblema tungod kay naa sila restobar di ani and naa sila kantino. So pwede na ta maka-order og drinks and maka-order ta og food, and at the same time pwede ta magkape-kape di ani no. And aside ana, pwede punta magpainit di ani no tungod kay naa sila kawa hot bath and spa sa halagang 250 pesos no. So to kanang 250 pesos na to, nana na siya kauban nga herbal and nana siya kauban nga flower no. Na isagol sa tubig and painiton siya. So as per sa atong napangutan-an, kailangan daw siya butangan og herbal and kailangan siya painiton para mas mo-absorb, para ma-absorb sa tuwang lawas ang nutrients nga gikan sa herbal nga gisagol sa tubig. And also kini nga area adunay daghan nga entry points no. So pwede siya giyon sa sentrong area sa lungsod sa Jimenez, pwede siya giyon sa sentrong area sa lungsod sa Sinacaban, and pwede po siya giyon sa sentrong area sa lungsod sa Tudela kung asa siya sakop. And also pwede siya giyon dito sa may Barangay Tigdok, sakop gyapon na siya sa lungsod sa Tudela kung asa taming agi karon no. So gikan dito sa may highway nga area nga sakop sa Barangay Tigdok, aduna la siya distansya nga 16 kilometers away. So ang nakanindot lang kung dito ta moagi tungod kay fully sementado gid siya gikan dito nga area hanto diri sa may Barangay Namot. Overall guys, grabe kanindot kini nga area tungod kay aside sa mga nakahilera nga mga kubo, ang location man god is atbang ni siya sa tilan sa tuwang Mount Malindang. And also guys, kung asa man ang imong current location karon, kung asa man kadapitan na abdan ani nga video, paki-comment na lang ko sa inyong location para at least makabalota kung asa na naabot kini nga video. And also guys, kung bago pa ka sa tong page, ayaw kalimot og like, follow and share ini nga video para mas taas-taas and mas daghan ang maabdan ni ini. So that's all for today guys. Thank you for watching, and to God be the glory.